sama Bogor. Itu tuh buka. Lah. Hai. Jiji kira ndak dong. Apa tuh? Jam tangan keren mah. Oh iya mah. Hitam biru. Digadang leh. Meo. Ini baju. Tujuh. Baju piyama aku. Mewah lah. Mewah. Wih, tambah lift. Dah. Nah, Iko yang jadi pemeran Oke. utamanya. Nah, Mau yang pesan kedua. Apa bajunya? baju Solar. piyama. Baju lalu. Kok jauh nah. Digitec. Wih. Ada nih. Tahan lumpur. Muat resist. Paketnya apa sih? Pemeran utama belakangan, jamaah belakangan. Karena reviewer kebanyakan gitu tuh. Radiatornya kah? Alah, enggak. Boleh cek. Yang mana gini? Water resistant 10 bar, dual time, analog sama apa tuh. Di mana like-nya ya? Tebut-tebut Oh, like. Oh gitu. Mana pak? Beli gue ya. Betul. Apa sih tuh? Saya paketnya. Dah ikut lah yang lain lah. Oh, detik. Jadi Jam marah situ nih. Nih, jam marah situ. apa sih paketnya? Dompet. 16.3, oh ini 16.38. Dompet. Dompet Digitec. Ada dompet. Aduh. Kita nggak pakai kok dah. Keren sih. Ya udah Sekarang sih. tanggal 27 nah, iya pas. Kok manual? Terbangkan. Dia banyak dapatnya datang. Kok saya petang sih? Pakai apa kan? DP namanya baterai. Hah? Lagi bayar muka. Tangga. Kosong. Mana baterainya? Mana baterainya? Nah,
selesai. Ada lepek-lepek. Enggak. Udah dong. Lem enggak? Karena ada kemarin juga minta kita lu. Here we go. Way now. Move, girl, it's alright, it's a little, it's okay, it's a little, alright, it's a little, good vibe. Move, girl, it's alright, it's a little, okay, it's a little, alright. I came here tonight, here to grapple. Take the bone. Take the bone. Break it down light, break it down, down, break it down, what, no, break it down light, break it down. I break it down like, Pamer kita. Oke, Meo. Oke.